Assalamu alaikum malen chan muso demsina ni mo koroba o bela jeli nisu manyina la fe ala ye ankle herala ala kanshi herala ye juin kalo kle mo samba fla ni mo ani fly bien tene aw dinga ne balma ke do drissa me venta yera wolo de bo sous les remparts shuna andu suka silendo anni songo elendo ka sawbiya ke femin kiran ka jamana kono ka bo sibir la kana karla ni akera bayangare région konnala banka cercle jalasago ani dugu munun be o fanfala nun fe ni akera sababu kanka jamana den chaman nin to ala ni akera sababu kanka jamana den chaman bana ni akera sababu kama o chama wuli ka bo sigorola manga dusuma go se dusuma kasayira katla ka do do ka nyeshi bambato ma ka do do banbato fane video ma nyina o fe aka partage ko sobe femie anka gouvernement we communiquer ke we nyafoli ke ka kuna fondike ka nyeshi ama shuna anya kanu ka o communiquer ko kono kuma da aw kulo kan katla ka bara munu misina ka doni fo awye ka da o faneka mama nyina fe video yin aka partage ko sobe wala sa kuna fona ka chari wala sa malion ka don ka fa ko kombe jamana kono wala sa jenre ka don ka fa ko kombe jamana kono parce que ni on man fo mo wore tanan fo ni on man nyafo mo wore tanan nyafo o bela jeli mbora kalama o bela jeli yamme ni secret terroriste kelema Nations Unies be wuli ni secret terroriste kelema France be wuli ni secret terroriste kelema Djembe be wuli ko fu enquête ka take ni secret terroriste kelema ministre yere be wuli ko ka ta enquête ke onga Nations Unies secrétaire général munu nya rapport ka malika ala ti teme kalo kelen kan folo o ministre min gumbe ko fu ale ka ta mura ko ka ta enquête ke ko sabla ko baga kera mogoma o ministre kelen sigleme malikona ka damne civil la kana se fo bima ma kuna fana sura folo ka fo ko ministre ye anyini anga jamana nyamago fe ko be fa ka ta jala sagu ko ka ta enquête ke ko inkara to gomna o madel ka ma me fana depuis sibiri fo bi ka fo ko Nations Unies secrétaire ou bien ministre représentant mbe Nations Unies représentant munumbe ka fo ko nin ko inkele jala sagu marala o ko ka fo ko olu ya nyini ka fo ko na ta terenga ko ka ta enquête ke ko mo munu yake ko ka olu nyangi o teke o make o tenana ke fana umake otena na ke fana parce que olu ka sarate awna olu yera bolo ninte awna olu yera bolo onte mogoy ka soro kuno encore o ministre kelen communiquer ke ka fako ale ka kaski ko sorasi kele ko oni tora kidal o don kelen konna la an ka jamana kono mogo keme aniko bagatara ke olu mate civil la marfatu bolo o te kele ke daga la o te fo la marfa bagatara ke olu ma ka olu bonne uninate ministre ma communiquer secrétaire Nations Unies secrétaire général ma communiqué américain mun anglais mun français mun be olu ma communiqué o lamba don la ka fa ko koñ onde kungodo onde kan an chesra ala ka fa ko koñ onde dondo onde kan an chesra ala wala ma nyina fa video ni aka partage ko sobe an ka foli ani tanu be ka taka o bela jelema shuna fami an ka gouvernement olu communiqué o communiqué kono kuma ambo da o kloka communiqué kono kuma temelen ka fo Ahmed wati mina na fo 600 jalasago marala ka damne mobti ka taga fu bayangara ka damne mobti ka taga fu bankas armée kelone ka wuli ka jom munun ke ambora munun kalama ambe doni fu ayoluka nga ame min fo o yi ka fo ko kuma teno amna na kuma munun fo ko be se ka munun bana ko be se ko lawuli wa nya fo to yere tenna ka fo ko bina na fendo de fala nya fo to ko tala sabula jamana don lakana o jamana nyama ko ka bare awo chendo ni fen jamana don soro o ba ta nyini jamana nyama ko de be nyini ngala o kuma foite kamna na min fo ko na na ko nyafo kon mi se ka min fo doro we ka fo ka do donke ka tla ka nyini fana ka fa alsa ala ka fanga di anga fentikela kama parce que olu de anjige ala ta kofe olu de banye wa ala ta kofe amba do fana ka fo ko ni olu sona ku joro la jamana be lafiya ko so wa mero mine na fo bi foti saka nga shu sigama nga jamana armée ama fu ko courage wa do fara farfoni ka alsa wa do fara wuli ka joka alisa sabula ni chaman kundi wala saka armée yere démoraliser ni chaman kundi wala saka armée farfaga ni chaman kundi pour que sorasi munu yere be trenka u fare ka faga u ka maloya u ka segu ko u ka same u ka sira sabula minu ye cheni ke adola u ba fo ko no lu sira kan ke civil la ko mo ti se ka sorasu soro ka soluma u ti se ka taka bin kanka wala nu soro kan ke civil la o civil na fo ko ko armée ti fena ko o civil na fa ko kanga sura suti fana o civil na fa kanga sura su ira ti se ka mo la kana o no kera o ni sura sike alebe trenka a trike sara
ani min sira ɲɔgɔn kan o sara ani min tilenna ɲɔgɔn kan o ni tora a la a yɛrɛ bɛ bilenman cɛ la su ani tile sabula ka walasa ka jamanadenw lakana n'a y'a mɛn tulo la k'a fɔ ko bin taara kɛ o jamanadenw kan a bɛ tɔɔrɔ a dusu bɛ kasi sabula minnu fagara a b'a fɔ ko olu ka lakana b'ale de bolo bintale filɛ kɛ mɔgɔw ka mɔgɔ minnu ka lakana bɛ ne bolo sɔrɔsikɛ bɛ tɔɔrɔ a bɛ tɔɔrɔ waati dɔ la fo sɔrɔsikɛ b'a fɔ ko ale bɛ maloya ko ale bɛ saya fusa ni nin ye comment est-ce que bin bɛ se ka taga kɛ ale kan ka mɔgɔ minnu lakana kan o waati la anw de kan k'a fɔ sɔrɔsikɛ ye ko sɔrɔsikɛ e y'i ni di sɔrɔsikɛ i jɛn'i ka denbaya kɔ sɔrɔsikɛ i jɛna i muso kɔ sɔrɔsikɛ i jɛna i ba kɛrɛfɛ sigili kɔ i fa kɛrɛfɛ sigili sɔrɔsikɛ i ka gɛrɛn bila i taara i sigi kungo de kɔnɔ k'i bɛ jamanadenw lakana awɔ den bɛ bi yan na nin ba de bolo sɔrɔsikɛ nin man kan tɛ ka fɛn bɔ i ka farifoni na sɔrɔsikɛ nin man kan tɛ k'i sigi so kɔ sɔrɔsikɛ e man kan tɛ ka bila i kunna k'a fɔ ko nin ye ka dɛsɛ i ka dɛsɛ tɛ nin ye jugu ka fugariya de nin ye jugu ka malo de nin ye jugu ka laasiya de ni nin ma fɛn min fara i ka courage kan nin kana o bɔ a la ni nin ma fɛn min fara i ka wulikajɔ kan nin kana o bɔ a la jamanadenw dalen b'i la wa sɔrɔsikɛ i ye min kɛ jamanadenw ye jamanadenw u tɛ k'i ma fitiriwale fo ka taa fɔ ko buru fiyɛra jamanadenw dalen b'i la wa jamanadenw sigilen don n'a ye fana k'a fɔ ko minnu ye nin kɛ k'i t'u to yen jamanadenw sigilen b'a kan u dalen b'a la k'a fɔ ko minnu ye nin kɛ k'i b'u ɲangi jamanadenw sigilen b'a la u dalen b'a la k'a fɔ ko minnu ye nin kɛ hali ni b'i to a la i tɛ ninnu to yen wa jamanadenw ɲɛ b'a la i bɛ ka baara min kɛ jamanadenw y'a ye k'a fɔ ko i teriw sara o jamanadenw y'a ye k'a fɔ k'i ka compagnie kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw sara wa jamanadenw dalen b'i la jamanadenw tɛ fɛ i fari ka faga jamanadenw tɛ fɛ i ka sigi kɔ wa jamanadenw tɛ fɛ hali k'a bila i kunna k'a fɔ ko maloyala ko don dusukasi ko don tiɲɛ don nka jamanadenw dalen b'i la k'a fɔ k'i bɛ se k'u bɔ o tuma nin waati in na an bɛ don gouvernement ka communiqué kɔnɔna la. Le gouvernement de la République du Mali a le profond regret d'informer que les paisibles populations des villages de Djalasagou, Djaweli, Deguesagou et environ dans le cercle de Bankas ont fait l'objet d'attaques terroristes lâches et barbares dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Vidéo a partagé kosɛbɛ a ka cœur caman bila sabula ala jugu silandɛrɛ dɔ sigilen don vidéo ka signalé dɔrɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko k'u b'a da diɲɛma bɛɛ lajɛlen tulo kan ka da jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko fɛn min ye nin kalo tile 18 n'o ye sibiri ye ka taa tile 19 la o su ko fɛn min ye bingani walikɛbaw ye n'o ye terroriste ye k'u taara baga mɔgɔ sigilen ma population sigilen ma jamanadenw sigilen gansan ma ka taga baga olu ma ka bingani wale ta ka olu sɛgɛrɛ ka taga baga olu ma ka tɔɲɔli wale ta ka olu sɛgɛrɛ ko o kɛra mara min kɔnɔna la o ye Bayangara région Bankas cercle la Djalasago ale commune kɔnɔna la u ye dugu min n'u attaque kɛ yen o ye Djalasago Djaweli ani Deguesagou u ye nin bingani wale in kɛ yen ka ɲɛsin population civile ma. Le bilan cumulé fait état de 132 civils froidement tués par les combattants de la Katiba du Massina de Amadou Koufa, dont plusieurs parmi les auteurs ont été formellement identifiés. O ko mɔgɔ minnu ye nin kojugu in kɛ o kɔni sera ka min kɛ o ye ka an ka civil nin dugu saba in na ani a kɛrɛfɛ dugu na k'u ye mɔgɔ min bɔnɛ a ni la ko o bɛ t'i jɔ nin waati na kunnafoniw min jira mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 32 la o ko minnu y'a kɛ sa ko ye minnu bɛ yen ni o ye Amadu Kufa ka kɛlɛkɛdenw ye ko olu de ye nin walejugu in kɛ ko nka ko nin walejugu in kɛlen ko gouvernement kɔni wulikajɔ kɛ minnu ye nin walejugu in kɛ ko a mɔgɔw si dɔnna a dɔnna k'a fɔ mɔgɔw dɔnna la mɔgɔw pereperena tigɛ dɔnna la mɔgɔ buguna tigɛ dɔnna la kɔrɔ ye jumɛn ko minnu taara nin attaque in kɛ ko a mɔgɔ dɔw dɔnna gouvernement ka wulikajɔ fɛ an ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ fɛ ko a mɔgɔ dɔw dɔnna ko buguna tigɛ mɔgɔ minnu b'a la ko a dɔw dɔnna a dɔnna k'a fɔ ko mɔgɔ minnu don u tɔgɔw dɔnna u sigiyɔrɔw dɔnna nin yɔrɔ de la yanni an ka tɛmɛ ni communiqué ye an b'a fɔ an ka jamanadenw an b'a fɔ an ka jamana ye mɔgɔw ye minnu ka baara ye ka wulikajɔ kɛ
waati waati ni armée y'a sen ta ka da k'a bɛ taa tiɲɛnikɛlaw kunbɛn n'u bɛ bɔ ka communiquer kɛ ka meeting kɛ ka conférence kɛ ko armée bɛ ka taga baga population civile dɔ ma ka faga ko armée bɛ ka taga baga siya dɔ ma ka faga ɔ minnu ye nin baara in kɛ mɔgɔ 132 musow denmisɛnninw denyɛrɛninw ka taga don mɔgɔw ka so kɔnɔ ka tasuma dɔ la ka tasuma don mɔgɔw ka butigiw la ka tasuma don adamadenw na ka don adamadenw ka ni marifa ye k'a ciw la mɔgɔ minnu ye nin kɛ n'olu tigiw identifiera ɔ armée kelen ka wuli ka jɔ daminɛ ka taa nin tigilamɔgɔw ɲini k'olu kɛlɛ fo an ka mɔgɔ dɔ bɔlen k'i jɔ ko armée bɛ ka exaction kɛ fo an ka mɔgɔ dɔ bɔlen k'i jɔ ko armée taara baga ale dɔgɔnin dɔ ma fo an ka mɔgɔ dɔ bɔlen k'i jɔ ko armée y'an don ta a y'a bɔ ta o don a tigi fana bɛna dɔn k'a fɔ ko c'est Dieu qui a mis l'eau dans le coco o kuma ko mɔgɔ minnu ye nin waleya jugu in kɛ Jalasago mɔgɔ minnu ye nin waleya jugu in kɛ Janweli mɔgɔ minnu ye nin waleya jugu in kɛ Degesago ka bɛn ni kalo tile 18 ka taa tile 19 na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko mɔgɔ b'a la mɔgɔ minnu dɔnna o kɔni kɔrɔ ko jumɛn n'u dɔnna u bɛna ɲini de n'u dɔnna u bɛna na kɛlɛ de n'u dɔnna wulikajɔ de bɛna taa ka t'u sɛgɛrɛ o yɔrɔ la jamanaden bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ parce que armée taatɔla filɛ ni mɔgɔ ninnu nɔfɛ parce que depuis sɔgɔma fo sisan baara dɔw bɛ sen na n bɛ tila ka n da don a la o baara minnu n'u bɛ sen na mɔgɔ minnu dɔnna a la n'u dɔnna k'u buguna tigɛ k'u dɔn k'u somɔgɔw dɔn k'u ka duguw dɔn k'u ka fɛn bɛɛ dɔn yan armée taatɔla filɛ n'u nɔfɛ wa an b'a dɔn hali a tɛmɛ mɔgɔ dɔw bɛna tila ka wuli tuguni ni faransi ka yamaruya ye ka wuli ka communiquer kuntanw kɛ ko sɔrɔsiw bagara anw ma u y'an don ta u y'an bɔ ta k'a sɔrɔ mɔgɔ 132 fagara aw ɲɛna hali aw ma communiquer kɛ k'a condamner olu tigiw fana k'u miiri dɛ. Et en cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente les condoléances les plus émues de la nation aux familles des victimes et souhaite prompt établissement aux blessés. Konin duskashi watin konnala ni nisongoya watin konnala ko femi Mali gouvernement Malion togola ko dusukashile bi uka sanga fulike kanyeshi mɔgɔ ni torala minnu ni torala o somɔgɔ ko ka kala ka duwawu kɛ minnu banana la ko ala ka kɛnɛya nati. Le gouvernement condamne avec la dernière rigueur les attaques et exactions perpétrées contre de paisibles populations et rassure que toutes les dispositions seront prises pour rechercher et traduire les auteurs de ces actes criminels devant la justice. Le gouvernement ko ni ko min kɛra Mali ɲɛmɔgɔ ko k'u bɛ nin ko in kɔn u b'a kɔn fo ka taga se u se damayira dan na ko ka tila ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko gouvernement tɛna saliya gouvernement tɛna n'a bolo jigin ko gouvernement se ko o ko ye a b'a kɛ walasa mɔgɔ minnu ye nin tiɲɛni kɛ mɔgɔ minnu ye nin bingani wale kɛ ko u bɛna ɲini n'u yera fana u ni min ka kan sariya ye min fɔ k'u ka kɛ u la ko ni ala sɔnna ma ko o bɛ taa ka a mɔgɔ sɛgɛn. Le gouvernement appelle à la communion de cœur et des esprits des Maliens face à cette épreuve et réitère que la sécurité et la protection des personnes et leurs biens restent sa priorité absolue. Anga jamana ɲɛmɔgɔ k'u b'a ɲini Malien bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin waati na nin waati gɛlɛn nin kɔnɔna la ko an dusukun ka to ɲɔgɔn bolo ko nin waati gɛlɛn kɔnɔna la ko an ka to ɲɔgɔn bolo nin waati gɛlɛn kɔnɔna la an kana fara nin waati gɛlɛn kɔnɔna na an ka to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ nin waati gɛlɛn kɔnɔna na an hakililaw ni an dusukun ka to ɲɔgɔn kan an kana sɔn jugu bɛ laɲini min na ni o ye k'an fara nin waati na jugu bɛ laɲini min na ni o ye k'an yɛrɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ jugu bɛ laɲini min na n'o ye k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na nin waati ninnu kɔnɔna la ko an kana sɔn a ma. Ko gouvernement ko a bɛ tila ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko k'a fɔ ko fɛn bɛ jamanadenw lakanani ko fɛn bɛ jamanadenw ka lakana ye ani u kɔlɔsili ani u bololafɛnw u lakana ni u kɔlɔsi ko baara fila tɛ ale la ka tɛmɛ o kan o y'ale ka baara fɔlɔ ye ko baara minnu bɛ gouvernement bolo nin waati na jamana ɲɛmɔgɔw bolo nin waati na ko baara min b'a baara bɛɛ sanfɛ min ye fɔlɔ ye min ka gɛlɛn olu ma o ye jamanadenw ka lakana ye jamanadenw ka kɔlɔsili ani u bolofɛnw lakana ani u bolofɛn kɔlɔsi ko jamanadenw ka o dɔn. En conséquence, les vaillantes forces de défense et de sécurité en première ligne dans la lutte contre le terrorisme continuent avec détermination la dynamique de recherche et de destruction
des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigi en veillant au respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Que Dieu bénisse le Mali. Gouvernement ko ni bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ a b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko fɛn min an ka cɛdenw ye an ka sɔrɔdasi ninnu an ka cɛ ninnu ko fɛn min ye wulikajɔ ye ko olu bɛ to ɲɛmɔgɔya la u bɛ ɲɛfɛ ka nin kɛlɛ in kɛ wa u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko terrorisme kɛlɛli la ko gouvernement kɛlen don ka sira min ta n'o ye ka taga terrorisme ninnu k'u ɲini ka u ye ka tiɲɛni don kun k'u gɛn walasa jamanadenw ka lafiya ko gouvernement bɛna t'o baara la ko wa k'o baara kɔnɔna fana na ko gouvernement bɛna a hakili to bɛɛ lajɛlen ka hakɛ la diɲɛ seleke naani bɛnna hakɛ min kan ko k'o hakɛ ninnu tɔbɔtɔ gouvernement bɛ a hakili to olu la adamadenya yɛrɛ hakɛ min ko ni ala sɔnna ma gouvernement bɛ a hakili to olu la. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako le 20 juin 2022 ko ala ka Mali kisi ala ka Mali barika. Mɔgɔ min y'a bolonɔ bila sɛbɛn na o ye colonel Abdoulaye Maïga ye ale ye gouvernement porte-parole ye an ka administration territoriale o ministre ye ale ye an fana bɛ jɛ ka fara ninnu kan ka dugawu dɔn kɛ banbaatɔ ye ala ka u dayɔrɔ suma ala k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ pour que aw ka dɔɔni faamu nin ko in na an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ caman bɛ yen nɔ déjà aw bɔra olu kalama mais an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw y'a yira n na k'a fɔ ko ni mara kɔnɔna la fɛn min ye banka cercle kɔnɔna ye ko gouvernement an ka sɔrɔdasiw ye baaraba kɛ a o yɔrɔ kɔnɔna la a cercle kɔnɔna la nin waati ninnu kɔnɔna la n'o ye opération Kɛlɛtigi ani opération Maliko kɔnɔna ye ko terroriste ka daga caman bɛ yen ko gouvernement y'a ci ko terroriste sigiyɔrɔ caman bɛ yen ko gouvernement y'a ci ko a nana gɛlɛya ka se niveau dɔ la ko fo terroriste bolila ka taga fo Burkina donc armée ye opération kɛ ka opération ban terroriste bolila population lafiyara. Opération bannen an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ko terroriste y'a to fo armée kelen ka segin waati min na parce que gɛlɛya dɔ bɛ yen nin waati na an ka sɔrɔdasiw bɛ ɲɛfɔli minnu kɛ o ye k'a fɔ ko nin waati na effectif tɛ labɔli kɛ k'a fɔ ko ni kɛlɛ kɛra ka yɔrɔ o yɔrɔ minɛ ko sɔrɔdasiw ka to yen ayi ko effectif min bɛ yen o tɛ labɔli kɛ nin waati na o de la recrutement bɛ ka kɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o de la ni minnu nana k'u bɛna an dɛmɛ ni olu ka janfa tɛ ni MINUSMA ka janfa tɛ ni MINUSMA ka fugariya tɛ normalement ni armée nin baara ninnu kɛ ka nin yɔrɔ ninnu libéré sɛbɛn min nana MINUSMA de tun kan ka taga to nin yɔrɔ ninnu na o la armée bɛ tɛmɛ ka taga ɲɛfɛ ou bien armée bɛ segin ka taga kɛlɛ kɛ fan wɛrɛ fɛ nka MINUSMA tɛ k'o baara kɛ donc an ka jamana sɔrɔdasiw ka lakali la n'a fɔra ko ka yɔrɔ taa kɛlɛ kɛ sisan ko sɔrɔdasiw ka to yen a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o la n'u y'a décider ka taga nin yɔrɔ kɛlɛ kɛ après u taga nin yɔrɔ fana kɛlɛ kɛ o tuma a bɛ n'a fɔ terroriste fana sɔmina k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔni olu dɛsɛra u tɛna na se bilen donc terroriste ye bolila ka taga Burkina maintenant opération bannen armée kɛlen ka taa segin ka a ɲɛsin yɔrɔ kɛlɛ ma waati min na terroriste seginna ka na walasa ka na fɔ ko minnu ta sara population na nin waati na parce que olu ka basew cira olu ka camps cira olu ka minɛnw tiɲɛna olu ni tora la olu bolo ni a ye armée sera ka nin kɛ olu la population min kɔni a kɛra population min sababuya la olu fana minnu ta sara o population na an y'o kunnafoniya caman sɔrɔ k'a fɔ ko a dɔ la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko armée ye fagali min da o kan o tɔɔrɔ kojugu fɛ ko o seginna ka na kɛ nin cogo in na mais attaque kɛlen an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ o ye depuis sɔgɔmada na délégation caman kun kan ka taga Jalasago bibi na délégation bɔra Bamako na olu kun kan ka taga Jalasago mais a délégation mɔgɔ u selen Mopti délégation caman danna ye munna délégation danna ye parce que armée ye opération daminɛ a secteur kɔnɔna la ratissage bɛ sen na avion bɛ ka bombardement kɛ donc ka ratissage to sen na ka bombardement to sen na donc délégation tɛna se ka wuli o waati kɔnɔna la k'a fɔ ko a bɛna taga sur le terrain donc ni ratissage banna waati min na ni bombardement jɔra waati min na o la délégation bɛ continuer ka sɔrɔ ka taga Jalasago ka taga base la n'o tɛ ministre dɔw kun kan ka don Jalasago bi ka taga yɔrɔ la mɔgɔw lajɛ mais opération minnu bɛ sen na olu kama bombardement minnu bɛ sen na olu kama parce que n y'a fɔ kuma kɔnɔna la n ko armée ko minnu taara nin wale in kɛ ko mɔgɔ dɔnna a la mɔgɔ minnu dɔnna o kɛra sababu ye armée opération labɛn o mɔgɔ ninnu nin waati na u ka traquer o mɔgɔ ninnu nin waati na armée bɛ ka bombardement kɛ ratissage bɛ ka kɛ dugumana fɛ an bɛ se ka fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan fɛn min y'u ka kan caman ye olu cira fɛn min ye mɔgɔ caman ye terroriste la olu ni tora armée ka nin ratissage in senfɛ nin bombardement in senfɛ o la an ka foli tanu bɛ aw ye kosɛbɛ an tɛna se ka janya kuma la su n'a ka tɛmɛ nin ka sabula an dusukasilen don an bɛ tila ka kuma laban ni min ye o ye an tɛna se ka foyi de fɔ min bɛ nin ko in ɲɛfɔ an tɛna se ka foyi de fɔ min bɛ nin ko in excuse an tɛna c'est-à-dire an tɛ k'a fɔ k'an bɛ ɲɛfɔ cogo ɲini a la quoi
an ye kunnafoniya de sɔrɔ an bɛ ka kunnafoniya di aw ma parce que foyi t'an da an bɛna min fɔ ko bɛna su lawuli foyi t'an da an bɛna min fɔ ko bɛna banabaatɔ sigi u banabaliya la mais an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye o ye halisa an jigi to an yɛrɛ kan an ka jigi to an ka armée kan an ka cɛ an ka courage don u la parce que n'i y'u encouragé waati yɛrɛ yɛrɛ je soutiens l'armée c'est le moment ni ne y'a waati k'i ka soutien yɛrɛ exprimer armée waati min na u mago b'a la ka dɔ fara k'u ka moral remonter waati min na sɔrɔsiw mago b'a la k'u ka moral remonter waati min na sɔrɔsiw mago b'a la ka dɔ fara u ka confiance kan parce que ni sɔrɔsiw bɛ ka gagner je soutiens l'armée a fɔli ka nɔgɔn kojugu a fɔli c'est très facile parce que i yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka gagner u bɛ ka rebelle faga u bɛ ka terroristes faga donc je soutiens a caman bɛ yen hali n'a ma s'i kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ sans souci parce que i b'a sɔrɔ u mago tɛ fɛn ba la o waati mais sisan de an ka sɔrɔsiw mago bɛ k'u moral remonter sisan de an ka sɔrɔsiw mago bɛ k'a yira la k'a fɔ ko le peuple leur font confiance sisan de an ka sɔrɔsiw mago bɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ b'u kɔ a gɛlɛyara mɔgɔ b'u kɔ a nɔgɔyara mɔgɔ b'u kɔ an ka sɔrɔsiw mago b'a la nin waati de la pour que population k'u ka u bɛ ka sacrifice min kɛ u ka dɔnya u bɛ ka baara min fana kɛ o fana ka dɔnya donc nin waati na an b'a fɔ an ka armée u kana ɲina u kana saliya u kana segin u kɔ wa nin ka dɔ fara u ka motivation kan nin ka dɔ fara u ka courage kan nin ka dɔ fara u ka engagement kan nin ka dɔ fara u ka détermination kan nin ka kɛ sababu ye u k'a bulu kɔnɔ k'a fɔ ko désormais ko jamana libérali de ko o de sonnelen filɛ nin sisan o de dilan sonnelen filɛ nin jamana libérali o de ganga cilen filɛ nin sisan jamana libérali o de cloche sonné filɛ nin sisan terroriste t'i ye ka to yen bilen an bɛ kuma ban ni min ye o don na dɔ ye kuma dɔ fɔ an bɛ kuma ban ni min ye minnu bɛ ka terroriste dogo ka dugu la u k'a dabila minnu bɛ ka terroriste mara u ka dugu la u k'a dabila minnu bɛ ka terroriste ka maramafɛnw mara u ka dugu la u k'a dabila u k'a dabila u k'a dabila u ka tila k'a dabila tuguni parce que zon sugu ni feerekɛla n'a sannikɛla bɛɛ zon terroriste a ka marifa marabaga terroriste dugu min b'a jawala la terroriste a bɛ bɔ dugu min na terroriste bɛ attaque kɛ ka n'a sigi na dugu min na ni terroriste kɛlɛli daminɛna don min na marifa ciman ka na bɔ o dugu la dɛ yan'a ka tila ka wuli ka na tuguni ko exaction marifa ciman ka na bɔ o dugu la dɛ parce que terroriste b'e fɛ a ka marifa b'e fɛ a bɛ dumuni k'e fɛ a bɛ balo e fɛ e yɛrɛ bɛ armée ka position d'a ma e yɛrɛ bɛ taa fɔ olu ye ko nin dugu in bɛ tan nin dugu in bɛ tan o fana ka bɔ a la dɛ sabula an bɛ kunnafoniyaw sɔrɔ a bɛɛ tɛ fɔta ye an bɛ tɔgɔw sɔrɔ a bɛɛ tɛ fɔta ye a mɔgɔw fana ka sabali tɛ u k'a dabila u ka sabali tɛ u k'a dabila ko tɛ cɛ kɔnɔbatɔ rɔ i den ka bɔ a kɔnɔbara la o dɔ la a b'a dimi o dɔ la a b'a dimi Faransi ni a teriw u nisɔndiyara kosɛbɛ kunun j'allais oublier Faransi ni a teriw nisɔndiya kojugu u ye kunnafoniya cari fan bɛɛ fɛ u nisɔndiyara ko Jalasago attaquera u nisɔndiyara ko Jawele attaquera u nisɔndiyara ko Degesago attaquera u nisɔndiyara pour que ka girin ka comparaison kɛ a ka fɔ parce que a dɔw kun presselen don ni se k'a dɔw yɛrɛ Bamako yɛrɛ bɛ bin sini sɔgɔma walasa u ka taa lakali parce que o fɛ olu de b'olu mɔnɛ bɔ Ala k'aw changer Ala k'aw dusukun changer u ye kunnafoniya cari dɔ daminɛ kunun ni bi numéro dɔw b'u bolo ye a numéro a tɛ wele ka sɔrɔ a tɛ foyi numéro ninnu ka baara ye jumɛn u ye message WhatsApp kɛ parce que mɔgɔ caman ɲininka kuma la ne yɛrɛ ma message sɔrɔ mais mɔgɔ caman ko k'u ye message sɔrɔ parce que u b'a dɔn n'u y'a ci anw ma nafa t'a la quoi u tɛna se k'anw manipuler donc u b'a ci mɔgɔ wɛrɛw ma ko u bɛ ka message ci mɔgɔw ma ko n'i y'a ye nin ye sera ka kɛ Jalasago ko n'i y'a ye nin kɛra k'a sɔrɔ armée ma wuli ko parce que ko Irisiw diminen don Mali kɔrɔ ko Mali ni Wagner ni ɲɔgɔn cɛ ko contrat min bɛ yen donc ko Mali tɛ ka sɔn k'o wari sara donc ko de la ko Irisiw kɛlen don k'u yɛrɛ minɛ Mali la ko de la ko de attaque ninnu bɛ se ka kɛ est-ce que vous comprenez nin ye Faransi ni a teriw de ka baara ye nin ye Faransi n'a teriw de ka vocal labɛnnen u b'a ci aw ma est-ce que sens bɛ nin na est-ce que kɔrɔ yɛrɛ bɛ nin na est-ce que hakilima yɛrɛ bɛ taa nin miiri cogo di mais Faransi nisɔndiyalen don kosɛbɛ bi Faransi terilakaw nisɔndiyalen don kosɛbɛ bi parce que olu bolo ni maliyɛn tɛ ka faga olu tɛ nisɔndiya olu bɛ bolo de maliyɛn ka faga a ka fɔ parce que k'olu tɛ fanga la ko de la ko maliyɛn bɛ ka faga a dɔw nisɔndiya yɔrɔ ye jumɛn
malien caman ka faga sisan walasa a kana sɛbɛ dɔrɔn k'a fɔ ko malon sara olu de bolo donc don min na ni olu ta bɛ fɔ on a mɔgɔ wɛrɛ fana ta ka fɔ dɔw bɛ yen nɔ bi olu sago de malien caman ka sa pour que u ka se ka taga lakale ko de bɛ fanga minɛ olu la ko kow juguyara wa faransi fana sago de malien caman ka faga pour que a ka fɔ dɔrɔn ko depuis k'ale y'i kɔ don ko malien bɛ ka commencer ka sa MINUSMA sago de malien caman ka sa walasa a ka fɔ ko ale ka mandat ka renouveler aw bɛ ka faamu aw bɛ ka faamu o tuma an b'a fɔ ko a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ salamu aleykum